একমাত্র এই সিপিএমের কারণে আমরা আলাদা রাজ্য দাবি করছি, বুঝছেন নি? একমাত্র এই সিপিএমের কারণে। কিন্তু আপনারা আজকে এই সিপিএম কে মদত দিয়ে বিজেপি আয়ত্ত থেকে রুখা যাবে না ত্রিপুরা রাজ্যের মধ্যে। আগামী দিনে আপনারা বিদায় হবেন, জনগণ আপনাকে বিচার করবেন, জনগণ আপনার সঙ্গে। স্যার মিয়া আইটিএফ তিনি লোকথম পান্ডাও ত্রিপুরা লেন্ড এবা সেপারেট স্টেটনে তুই কেবল কক সানাই গরৈ হিন সামানো তুই তামো সানাই স্যার যারা মুখথাং টিভি নাই তংনাই যত লোকনো নানি খাকাহাম তাই হামজামা ইয়াফারো মিয়া আগরতলাও আইপিএফ তিনি যে লোকথম পান্ডাও আইপিএফ তিনি কিছু অজামারক আইপিএফ টি কারে তাই কেবল ত্রিপুরা লেন্ড সানিমে এবা সেপারেট লেন্ড ছাইনে যে সামানো তুই আগ সারাই সারাইখানে সানানি নাইও হাস্তেনি লোকরক এবং যারা মুখথাং টিভি ন কারে যত টিভি চ্যানেল নাই তংনাই নরং নুখানা যে ত্রিপুরানি বিধানসভাও যখন তে অবনতই কক বাংলাইখা আফুরু বরম গানাং মিনিস্টার শুক্লাচরণ নর্তিয়া আনো কক ফিরাগই সাকা যে जों সিপিএম नि जाला বাইছে ত্রিপুরা লেন্ড মা সানো नै বরক সামানে এখানে নর বুঝি মানখানা যে আইপিএফ টি ত্রিপুরা লেন্ড সাদা সান না বরক আবনো যে সামানি আবুসে কুবই লোকর বুঝি মাখানা একাই তাবো হঠাৎ কায়ে বরক ছিরিং সারাং খাই তংমানে ইয়াগুলো তাবো টাঙ্গই বরক তাই ওয়াইসা অর এডিসি সংবারিন বুসকাঙ্গ ত্রিপুরা লেন্ড অথবা সেপারেট স্টেট কংনো সাকানা আবো লোকরক স্রাই স্রাই কেন বুঝি মাংখানা आं सानान नायमाखाय मसे आईपीएफ टी त्रिपुरा लैंड नि दाबी खालाये केंद्र सरकार बीजेपी बाय बर एलायंस खालायका किंतु बर कायसा चुक्ति फानो तिनसे पर्यंत खाइमेयाखौ केंद्र सरकार ना बीजेपी बाय खायका ना सरकार बाय खायका किंतु बुबागारन तैफांबाय त्रिपुरा मथा कायसा चिनि त्रिपाठिक एकर्ड टंगो एकाय अ त्रिपाठिक एकर्ड चिनि लैंड राइट्स नि कक टंगो तारपरे हिंगाकायनि आरो पलिटिकल राइट्स नि कक टंगो कल्चरल डेवलपमेंट नि कक टंगो अनेक बरक साव आरो त्रिपुरा लैंड करे बा गेटर त्रिपुरा लैंड नि कक सिजा करे किंतु जे जॉइंट वर्किंग कमिटी बा ग्रुप बुबागारा जे दाबी पेश खालायका आरो भारतनि संविधान आर्टिकल 2 एवं 3 टी खायै आरो सेपारेट स्टेट नि ककबो आरो सानजाखा सुतरां जे एकमात्र आईपीएफ टी न जे सेपारेट स्टेट सानाय बा त्रिपुरा लैंड सानाय अब जे सामाने अब कुबुया आं लोकरंनो सानाय नरं नाय तंगदि ताई अमबो जों सानाय नाय तंग बुबागाराबो सिगां कयेकदिन आगे नरक बिनि फेसबुक लाइव साका जों चुक्ति खालायमानि दिनै 18 मास कावै थांका जों ताई बिसि बीजेपी गभर्नमेंट बाय चिनि जे एलायंस माने अ हालक ताई बिसि दिन हयतो तंगलाक जुदि चिनि मान थाइनो रिया हंकाकाय जों बीजेपी सरकार बाय तदा तंगनो तंगे अब चिनि सिद्धांत तंग एवं वान सुकजाक तंग जे जुदि अब कार्यकरी खायांकाकाय जों नखर थानाय जों दिल्लीआव बुबागारानि तैफांबाय जों होम मिनिस्टार मालायका अन्यान्य मिनिस्टार मालायका एवं बीजेपी नि सर्वभारतीय सभापति जेपी नड्डा बायबो जों मालाय कक सालायका सुतरां साबद गेटर त्रिपुरा लैंड नि कक बा सेपारेट स्टेट नि कक सानै तं अब सालसा लोकरंनो नुगाना लोकनो बुसकांगनो अब तुबजाक नायता।